Ensuite, donc, c'est le TMST. TMST correspond à la valeur absolue de la pente de la tangente à l'isocon au point considéré. حسب رايكم لهنا l'équilibre نتاعنا تذكروا l'équilibre du consommateur كيفاش لقيناه بالتي ام اس à l'équilibre du consommateur le TMS doit égal شنو prix de X sur prix de Y. Prix de Y. صحيح. À l'équilibre, donc, on doit égaliser le TMS au prix des biens, là, il y a PX, PY. حسب رايكم l'équilibre تاع le producteur, le TMST doit être égal à quoi? خلينا نمشي بالبري ولا فما نوتاسيون اخرى le prix par rapport à معاش prix de cas sur prix de L le prix تاع capital sur le prix de L de travail sur le prix du travail. C'est plutôt le prix du travail sur le prix du capital. D'accord? هذاك هو العكس. باش نشوفوا نحن le prix du travail شنو؟ Comment est rémunéré le travail? Salaire. Avec salaire. Le salaire. Au travail. Les heures de travail. Le prix du capital, pardon. Le prix du capital. Chnou. Production. Hein? Le prix du capital. Le prix unitaire du capital. C'est le taux d'intérêt. Là, on va noter petit r. D'accord? R, petit r. Oui, petit r. On va le rendement d'échelle. Donc, le producteur, on doit connaître le rendement d'échelle de la production en question. On a 3 cas possibles de rendement d'échelle. Le rendement d'échelle donc, peut être croissant, décroissant ou constant. Réunion interne, je trouve dans 10 minutes. تسمع فيها؟ Oui, monsieur. معناتها باش نمشيو ديريكت للريونيون الأخرى. ديريكت باش نتحلوا معناتها الريونيون الأخرى. داكوردو؟ باهي monsieur. Donc, le rendement d'échelle, كما قلنا عندنا 3 cas. باش نعرفوها croissant ou décroissant, on multiplie par lambda. On multiplie la fonction de production par lambda. أنا باش نشوفوا الهوموجينيتي نتاعها مثلا degré d'homogène. نشوفوا l'homogénéité. باش تذكرنا هذه في الكونسوماتور. الفونكسيون نتاع الهوموجينيتي نتاع الكونسوماتور. lambda fois la fonction de. ايش اسمها؟ fonction. La fonction de la demande. De la demande. وإحنا fonction de la demande نتاعنا كيفاش لازمها تكون؟ تكون homogène de degré 0. degré نتاعها égal à 0. Homogène de degré 0. Donc on multiplie. إذا قلنا supérieur à lambda f de x1 راهي donc homogène. راهي homogène لهنا de ماهيش de degré 0. 1 est supérieur à 1. Supérieur à 1. Donc, rendement d'échelle croissant. Si lorsqu'on multiplie, on a donc f de lambda x est égal à lambda f de x, donc rendement d'échelle constant. Et dans le dernier cas, on a rendement d'échelle décroissant. Donc, c'est le cas où l'on a le rendement d'échelle. معناتها هو rendement d'échelle كما قلت لكم نحب نشوفوا si les facteurs augmentent, est-ce que la production va augmenter avec la même proportion ou أقل باش نعرفوا كيفاش نخدموا في l'entreprise. الميثود الثانية باش نعرف rendement d'échelle
croissant ولا décroissant ولا constant هي donc on multiplie par lambda ونشوفوا l'exposant de lambda là هو qui représente le degré d'homogénéité de cette fonction. Si l'exposant terne est supérieur à 1, le rendement d'échelle croissant. Si c'est 1, rendement d'échelle constant. Si c'est inférieur à 1, donc les rendements d'échelle sont décroissants. D'accord? Oui. Par exemple, ناخذ الكا نتاع الفونكسيون اللي خديناها بكري. فونكسيون هذه شنو هي le degré de le rendement d'échelle de la fonction هذه؟ 2. كيفاش؟ خاطر عندنا كا بيسونس 1 فوا كا فوا ال بيسونس 1 نحسب ال 1 وال 1 نلقاو 2 معناها سوبيريور 1 باش تطلع هذا كرواسونت الروندمون دي شي. احنا اول حاجه نعملوها ولا نعملوا لامدا فوا كا. دونك سي نضربوا لهنا عندنا اف هنا هذه اف دو كا اف دو كا نحطوها اف دو كا وبعد on multiplie par lambda. Donc on calcule f لنا f de lambda k lambda e. تعطينا f de lambda k lambda e. Donc l'année est égal à quoi f de lambda k lambda e? Lambda au carré fois k fois l. Facteur de k l. Donc تعطينا بشوية نخدمو سي lambda k fois شنو؟ نسمع فيكم. fois lambda e. lambda هذيك est égal à quoi? Lambda au carré. C'est lambda au carré. مش تقعد لنا الفونكسيون نتاعنا ك ال. D'accord? Donc l'exposant de lambda est supérieur à 1. Là où 2. Donc rendement d'échelle, il fait croissant. Et croissant. D'accord? Quand j'ai l'année k au carré, y égale à k au carré fois l. فحاولوا تخدموها وحدكم قدامكم. k au carré. Lambda k carré, lambda l égale lambda k carré fois lambda l est égal à lambda carré fois k carré fois l. Lambda au cube fois k l. واش نلقاو في الاخر؟ Lambda cube fois k l. نلقاو lambda à la puissance combien? 3. 3 fois k l. La fonction k l. Fois k l. Donc rendement d'échelle et croissant. croissant. 3 supérieur. Monsieur يعني على قد ما نزيدوا l'exposant تاع الكا نزيدوا اللامدا. Bien sûr خاطر إذا لهنا مثلا ولات كاو كاري دونك ولي لهنا نحطوا نحلوا البارونتيز نتاعنا باش تحط لامدا كا او كاري اللي هي تولي لامدا
au carré fois K au carré fois lambda L. D'accord? Ok. اللي هي في الآخر باش نلقاوها إيكالا à lambda à la puissance شنو؟ puissance 3 K au carré L. À la puissance 3 fois تاو Y. كان Fois Y. Rendement d'échelle, donc il est كرواسون. croissant. باهي توا كيما قلت لكم انتوما في الإكران توا في الإكران تاعكم ايش قاعدين تشوفوا بالضبط؟ ليكزامبل اللي أنا نخدم وتوا سي بون الكور الكور وتوا قاعدين تشوفوا فيه ولا انتم؟ ها؟ قريب كيف الوقت بس كيفاش؟ والوقت محدود زاد مازال تيمانيتي هيك. تشوفوا فيها؟ باهي داكور. دونك اون با ساريتي توا في هذه السيونس الأولى كما قلت لكم دقيقة ولا دقيقتين نمشيو للسيونس الثانية. مسيو وي تنجم تحطها في اليو في تي هذايا. باهي تو نحطها باهي. ميرسي. هاي اتوت للسيونس الثانية دقيقتين ثلاثة كي. باهي.